এই জীবনে মানুষ পশু আর পর জীবনে চার পাইয়া পশু হবে। एकादशी ना करले गुरु जी कह रहे हैं कि अगर मनुष्य जन्म लेकर के एकादशी व्रत की रकम एकादशी नहीं करेंगे, बुझाई दे ना। बुझाई दो। गुरु जी कह रहे हैं अगर दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त करके, क्योंकि भागवत में लिख रही है दुर्लभम मानुष जन्म देहि नाम खड़गुंगरम, अगर ये दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी यदि हम एकादशी नहीं करें, भजन नहीं करें, माला नहीं पहने, तिलक ना लगाएं, गुरु ना मनाएं, तो बोले इस जन्म में तो धीरे धीरे बोलो, जोरते धीरे धीरे सबाई सुनो, मतलब सब लोग सुनो क्या कह रहे हैं गुरु जी। गुरु जी कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद यदि हम लोग भजन नहीं करेंगे, एकादशी व्रत नहीं करेंगे, गुरु नहीं बनाएंगे, माला नहीं पहनेंगे, तिलक नहीं लगाएंगे, तो बोले इस जन्म में तो 2 पैर के पशु हैं, अगले जन्म में 4 पैर के पशु हो जाएंगे। बोले भजन बिना जीव पशु के बराबर है, भजन ही ना पशु भी समान है। মানুষ মাত্রে তুমি ছেলে হও, বুড়া হও, ডুকরা হও, ডুকরি হও, যারা খাইছে, যারা না খাইয়া পারে না, অন্ন চামর রুটি বিলকুল না খাও, ফল খাও, নিয়ম শুদ্ধ একাদশী निर्जला ना करो, फल खाओ। गुरु जी कह रहे हैं वैसे तो जो एकादशी है उसको निर्जला करना चाहिए, ना तो जलपान करना चाहिए, ना कुछ खाना चाहिए। यदि आप पर रहा नहीं जाता, जैसे कि उम्र हो चुकी है या किसी बीमारी के कारण दवाई लेनी है, तो उस समय आप जल और थोड़ा सा फल ले सकते हैं। अन्यथा निर्जला ही एकादशी व्रत करने का निदान है। वैसे आप अगर नहीं रहा जा रहा है, भूख लग रही है, तो फल खा सकते हैं। तो एकादशी करना ही चाहिए, फल टल खाओ, चामर रुटी ना खाओ, करो एकादशी। बब सिंधु होबे पार। बब सिंधु अर्थ की जन्म और मरण, 84 लाख जन्म मरण আরো কতবার জন্মিব মরিব, একাদশী করে তার আর জন্ম হবে না। अरे वो गुरु जी कह रहे हैं कि केवल एकादशी मात्र ही एक ऐसा व्रत है जिसके ना करने पर पाप है। बाकी जितने भी व्रत हैं आप करो या ना करो, उसको करने से पाप नहीं मिलता है, लगता नहीं है। मगर एकादशी यदि नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। और एकादशी का इतना पुण्य है, इतना फल है कि ठाकुर जी के चरणों की प्राप्ति होती है। एकादशी फले हरि पद मिले, सुनो मन बड़ो दुराचार। ठाकुर जी के चरणों की प्राप्ति होती है तो भवसिंधु से पार होना तो साधारण बात हो गई, क्योंकि ठाकुर जी के चरणों की प्राप्ति हो गई। तो केवल जीवन में कुछ ना करें, गुरु जी कह रहे हैं अगर नहीं भी कुछ करने की इच्छा है तो केवल जीवन में एक व्रत धारण करें, एकादशी का व्रत, उसी से ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी। संसार की दुख समुद्र, दुख আর কোন খার ভিতরে সুখ আছে বলতে পারবে? না খার ভিতরে সুখ আছে, দুঃখ না দুঃখ আছে, কিছু না কিছু ত্রিতাপ জ্বালা, আদি দৈবিক, আধ্যাত্মিক, আদি ভৌতিক, 3 রকম দুঃখ মানুষের। তিনটার মধ্যে একটা না একটা থাকবই। 3টার মধ্যে 3টাও থাকতে পারে, 2টা থাকবে, একটা তো থাকবই। गुरु जी कह रहे हैं कि ये संसार जो है, ये संसार दुख जलदौ, जैसे सागर में, समुद्र में पानी और पानी है और कुछ भी नहीं है, ऐसे ही संसार में केवल दुख और दुख है ना। किसी ना किसी को मन का दुख होगा, किसी को तन का दुख होगा, किसी को धन का दुख होगा। ऐसा कोई भी संसार में नहीं है जिसको किसी चीज का दुख ना हो, क्योंकि ठाकुर जी ने ही बनाया है ये 3 त्रिताप जाला, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक।
किंतु इन तीनों से यदि पार होना चाहते हो, इन दुख से निवृत्ति यदि प्राप्त करना चाहते हो, तो एकमात्र एकादशी व्रत ठाकुर जी का भजन करना चाहिए। শ্রী একাদশী সন্ধ্যা সবাই একাদশী ব্রত করনাই লাগে। কত একাদশীতে অন্ন চামল রুটি খায়, কত পাপ হয় উচ্চারণ করা যায় না। পাপ, অতি পাপ, महापाप মহাপাপ, অতিবাতক, মহাবাতক উচ্চারণ করা যাবে না, এত বড় 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 পাপ হয়। যে একাদশী করো তোমার এই পাপ লাগবে না। আর একাদশী যে বলে মহাব্রত, আর কোনো ব্রত করো না করো কোনো আপত্তি নাই, একাদশী করনাই লাগে। আর হরিনাম মহামন্ত্র, হরিনাম মহামন্ত্র, একাদশী মহাব্রত আর হরিনাম মহামন্ত্র। এই মহা আর কিছু নাই, আর কোনো মন্ত্র মহামন্ত্র নাই, আর কোনো ব্রত মহাব্রত নাই, একমাত্র একাদশী আর হরিনাম। যেমন দোয়াই খায় না, পৈত্য, ডাক্তার বলে পৈত্য করো, সুপৈত্য করো, কুপৈত্য করো না। সুপৈত্য করো, ফল জল দুধ খাও, চুকা চুকা খাইও না, এগুলি খাইও না, এগুলি খাও। সুপৈত্য করো, কুপৈত্য করো না। একাদশী হইল সুপৈত্য, আর হরিনাম দোয়াই, মহা দোয়াই। হরিনাম একবার করে উদ্ধার হয়ে যায় হেলে, এত বড় মহামন্ত্র। তবে একবার বলবে নির অপরাধে। অপরাধ জানো কারে বলে? অপরাধ কি? কাউকে নিন্দা করা, কারো সমালোচনা করা, কাউকে হিংসা করা, কারো মনে কষ্ট দেওয়া, এই সমস্ত হইল কি অপরাধ। অপরাধ করো, সে কোটি জন্মেও হবে না। নামে, হরিনামে তোমাকে উদ্ধার করবে না। আর অপরাধ না করো, সে একবার বলো, রোজ একবার বলিও, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। বলো हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 10 বার বলো, রোজ 10 বার বলিও। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 রোজ 10 বার বলো, उद्धार हो गए। ভগবানের নজর পড়ে যাবে। আমাকে ডাকে, তোমাকে যে তোমার নাম ধরে ডাকে, কে বাত হয় বলবে না? তোমার নাম ধরে ডাকে, ভগবানের নাম ধরে ডাকো, যদি ভগবান বলবে কে বাত, ভগবান তো আসে যাবে। ভগবান যদি তোমার কাছে আসে যায়, দুঃখ থাকবে ना 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 হ্যাঁ? পরমানন্দ জীব, দুঃখ থাকবে না। এই ব্রত করলে, আর ব্রত হইল সুহৈত্য, আর হরিনাম হইল কি মহা দোয়াই। দোয়াই খাইতে গেলে সুহৈত্য করতে লাগে, আর কুহৈত্য করো, দোয়াইয়ে কাম করবে না। কুহৈত্য করলে দোয়াইয়ে কাম করে না, এই হরিনামও কাম করবে না যদি কুহৈত্য করো। কুহৈত্য বুঝছো তো? পরচর্চা, পরনিন্দা, পরকে কষ্ট দেওয়া,
ওরে কই কষ্ট দেওয়া তো দূরের কথা, পরকে সুখী করবে, পরের উপকার করবে। এই মনুষ্য জন্ম কিসের জন্য? মানুষ 12 তুমিতে জন্ম যার, জীবন সফল করো, করো করো উপকার, পরের উপকার করো, পরকে সুখ দেও, পরকে গরিবকে দান করো। কত রকম রুগী আছে, আরে ডাক্তারে দেখাও, ওষুধ দেও, কত রকম উপকার। সবচেয়ে উপকার কি? হরিনাম বলা। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে বল। তো বলবে, বললো তো উদ্ধার হয়ে যাবে। যারে দেখো তারে করো কৃষ্ণ উপদেশ, আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তার সর্বদেশ। তুমি তাকে হরিনাম বলাবে, তুমি তো গুরু হয়ে গেলে। সে গুরু মানুক না মানুক, হে মানুক না মানুক, গুরু গুরু গুরুর কাজ করি গেল। তার তো গুরু নাই, তুমি গুরু হয়ে গেলে তো তার উদ্ধার হয়ে যাবে। গুরু ছাড়া উদ্ধার নাই। গুরু ছাড়া স্কুল ছাড়া চাকরি নাই। স্কুলে না পড়লে চাকরি মিলে? ঘরে বসে পড়াই করো, চাকরি নাই মিলেগা। এইরকম গুরু ছাড়া বোধন করো, ভগবান প্রসন্ন হবে না। গুরু ছাড়া, গুরু তো তুমি গুরু হয়ে গেলে তার কল্যাণ হয়ে যাবে। সে তো জানে না আমার গুরুতে হইল, সে তো জানে না, বুঝে না। কিন্তু ভগবানের কাছে এক গুরু, আর গুরু আছে, ভগবান জানে তার গুরু আছে, সে জানে না, তার কল্যাণ হয়ে গেল, মহা কল্যাণ। এর চেয়ে কল্যাণ, পর উপকার আর নাই। তুমি বলো। गुरु जी कह रहे हैं कि जैसे एकादशी महाव्रत है, ऐसे ही ठाकुर जी को जो नाम है, चाहे कृष्ण हो, गोपाल हो, माधव हो, घनश्याम हो, कोई भी नाम हो, वो भी महामंत्र है। गुरु जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी के एक नाम में इतनी सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है कि पापी में इतनी शक्ति नहीं है कि वो इतना पाप कर सके, इतनी शक्ति है। किंतु उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर जब दवाई देता है तो कहता है कि भाई परहेज करने पड़ेंगे, ये सब परहेज करने पड़ेंगे, तब जाकर के दवाई काम करेगी। अगर नहीं करेंगे तो दवाई भी काम नहीं करेगी। ऐसे ही एक हरिनाम में इतनी शक्ति है कि आपके समस्त पापों को नष्ट कर सकती है, आपको भगवत प्राप्ति करा सकती है। एक कृष्ण नाम जो तो पाप हरे, पापी साथ देना ही तो पाप करे। एक कृष्ण नाम में इतनी शक्ति है कि पापी की सामर्थ्य नहीं है इतने पाप कर सके। मगर कब? जब हम सुपत्य करेंगे, कुपत्य को छोड़ेंगे। वो क्या है? बोले अपराध, किसी की निंदा नहीं करनी है, गलत संग नहीं करना है, गलत खान पीन नहीं करना है। तब जाकर के एक कृष्ण नाम जब आप लेंगे तो वो भी आपको भगवत प्राप्ति करा सकता है। এ হইল সকৃত, একবার কৃষ্ণ বলে উদ্ধার হয়ে যায় হেলে। একবার কে যে গরু গাদার মতো বুদ্ধি, ভিতরে চতুরালি নাই, সরল সোজা, গালি দিল, মারি দিল, কিছু বোধ হাসে, মারি দিলেও হাসে। এমন যে মানুষ, এ যদি একবার হরি বলে তো উদ্ধার হয়ে যাবে। আর সল কবল হিংসা নিন্দা ভিতরে থাকে, তা হইলে বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্তন, তবু নাই পাবে কৃষ্ণ প্রমোদন। गुरु जी कह रहे हैं यदि सरल होकर के एक नाम लोगे तो इसी जन्म में ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी। अगर छल कपट करके, किसी से हिंसा करके, किसी की निंदा करके अगर आप जन्मों जन्मों तक करते रहें ठाकुर जी का नाम भजन, तब भी आपका उद्धार नहीं होगा। तो जो सरल है उसको ठाकुर जी की प्राप्ति होती है।
जो हिंसा करता है, जो छल करता है, जो कपट करता है, उसको ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होती, चाहे वो कितना भी नाम कर रहा है, कितना भी भजन कर रहा है। এই করো একাদশী থাকো উপবাসী, উপবাস থাকতে থাকবো না, কিছু খাওয়ার নাম উপবাস, কিছু খাইলে উপবাস হয় না, উপবাস অর্থ না খাওয়া। করো উপবাস, করো একাদশী, থাকো উপবাসী, উপবাস করতে হবে। ভবসিন্ধু হবে পার। ভবসিন্ধু মানে কি? এই যে জন্ম মরণ দুঃখ আর দুঃখ, এই ভবসিন্ধু। এই ভবসিন্ধুর মধ্যে দুঃখ আর দুঃখ, এই সংসারে কেউ সুখী নাই, সবাই দুঃখী। কেন দুঃখী? এই সংসারটাই দুঃখী। সমুদ্রের মধ্যে যেমন জল ছাড়া আর কি আছে, জল আর জল। এই সংসার সমুদ্রের মধ্যে দুঃখ আর দুঃখ। তুমি রাজা বলো, প্রজা বলো, ভিখারি বলো, স্ত্রী বলো, পুরুষ বলো, জিজ্ঞাসা করো কেমন আছো, বলে দুঃখের সীমা নাই। দুঃখ আর দুঃখ, এই দুঃখ সমুদ্র পার হইয়া যাবে যদি একাদশী ব্রত করো। হরি বল। করো একাদশী, চাকো উপবাসী, ভব সিন্ধু হবে পার। একাদশী হলে হরিপদ মিলে, একাদশী করলে হরিপদ, ভগবানের পদ মিলে, ভগবান মিলে। ভগবান পাইতে গেলে কলিযুগে একাদশীটা ভগবান পাওয়া যায়। কত সাধন বোধন জপ তপ করিয়া কেউ পায় না, আর শাস্ত্রে বলছে একাদশীতে পাবে। হরি বল। একাদশী করো, ভগবান পাবে। একদম সচ্চি কথা গুরুজি, হ্যাঁ, সচ্চি কথা একদম। আর শাস্ত্রের কথা মিথ্যা নাকি? না, এই বলছেন ভব সিন্ধু হবে পার। এই জন্ম মৃত্যু, এই দুঃখর সমুদ্র পার। ए ललिता मैया कितनी अच्छी बात बता रहे हैं गुरुजी, तुम बातन में लग रहे हो। शास्त्र प्रमाण है कि केवल एकादशी व्रत करने से ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी, केवल नाम करने से ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ करना नहीं पड़ेगा, यज्ञ करना नहीं पड़ेगा, आपको तपस्या नहीं करनी पड़ेगी। यही एक श्लोक है भागवत में कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगन समाधिना तत्फलम लभते सम्मत कलौ केशव कीर्तना। जो फल तपस्या से प्राप्त नहीं होता है, जो फल यज्ञ से प्राप्त नहीं होता है, जो योग से प्राप्त नहीं होता है, वो कलयुग में एकादशी और ठाकुर जी के नाम से प्राप्त हो जाता है। हाँ बिल्कुल सत्य है। ওরে মন, মনকে বলছেন, ওরে মন তুমি ভ্রান্ত হইও না, ভুল করিও না। শাস্ত্র কথা, গুরুর বাণী, বৈষ্ণবের কথা ভুল করিও না, পালন করো, তোমার কল্যাণ হবে। हरि ओ কল্যাণ হবে, কল্যাণ হবে। হরে কৃষ্ণ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वैसा करेंगे। বাবার মুখে কৃষ্ণ শোনো, কৃষ্ণ নাম শোনো। वाह, करो। বাবা সঙ্গে সঙ্গে সবাই সবাই বলিও। आगे बोलियो बाबा, तो पहले ही बोलने लग जाते।